গা সা রে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরাই লংতরাই লংতরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরাই। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo Akshaya Tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau te offers pochi ni ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on my thok te chin sasa ha paro habin nai len. Akshaya Tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni Akshaya Tritiya no nai thau ke kheti. 400 of money golden jewelry making charge of stay. Diamond jewelry making charge of hangai narong manai 100%. 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo item scooty. Take a shakok. No oro amazing discount ni logiwo low making charge te should give manai mini purchase. Angkhai ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi. Visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Melisikang, Hambai. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়া। Refresh your feelings. Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation, and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills, and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports, and culture with our vibrant events. Icaria, the state's best cultural extravaganza, with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi, and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel, and classrooms makes ICFA University Tripura a true Giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here.
Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulum ka ang runa de broma no rong joto no lam shogo chini ta busu jorani kokborok koktumawa Pulano phadi nale na tinini koktuma bokroro Operation Sindhur ni bisingde shagbai thangni fanno funugirika India jebarok Bharat mata no yagrika India hani beredok ni kopalni Sindhur no hoirika Operation Sindhur ni bisingde borok no punishment ka India Kokborok Uttar Pradesh ni Lucknow Klajaka Bormus missile production Chashalo Jammu Kashmir ni arrest pura amsayo Pakistan by cross border firing iman surawo guli nangat thiga BSF ni Khoroksa sub inspector Mung Muhammad Imtiaz Sahib rongthai Bihar ni chapra amsayo Ceasefire agreement khlayo soba muthakjakmani yagulo phano drone by ke attack khlaika Pakistan terrorism te extremism no ke pusajagya Pakistan ni tomung no ti belai sejamani koksha ka hasri mondra okra professor Dr. Mani Shaha Laithana kichase sal sakam punjubon quarter complex ni khogitlang sakmani manik khani 90 kiti khlaika NG thanani police party mo kurungja khoroklam shikokrokno arrest khlaika NG thanani police Kokborok CPIM ni hasitang no salsani bagai senja ka CPIM ni hasre committee ni kaisa koksa panda asali koksa panda no naikol kha CPIM ni All India General Secretary Kokborok phungo Muslimia mungai Khoroksa Borok Masjid ni imam no chopropani koktuma abai sagodo kumanka masjid ni imam pati mungmodupur thanani Bajendra amsayo paithago Muslimia no amsani lukurok romoi pulisrok ni ago yapare rekha Tabo koktuma shukurbe Operation Sindhur ni bisingde shagbai thangni fanno funugirika India jebarok Bharat mata no yagrika India hani beredok ni kopalni Sindhur no hoirika Operation Sindhur ni bisingde borok no punishment ka India Kokborok Uttar Pradesh ni Lucknow Klajaka Bormus missile production unit katal fiogirimani pandao koksanani thangai abo haino kokshaka Bharat hakodorni Defense Minister Rajnath Singh Since its maiden successful launch conducted on the 12th of June 2001 after its creation in February 1998, BrahMos has undergone a world-beating record of more than 100 test firings to date from different platforms in divergent scenarios, charting the highest rate of success. BrahMos ka hayuni jotor select fastest supersonic cruise missile BrahMos 219 semi 450 km abo sound slabo 3 times speed domari gana kaisa missile BrahMos no hasakate ti sakate eba nokho sakate bo launch khlai mano abo pinpoint accuracy
हाई लेथेलिटी फायर एंड फॉरगेट मेकानिज्म न सयमाननाय कायसा फानगोनां मिसाइल आबहाय फानगोनां हायुनि जतनि स्लाइ फास्टेस्ट सुपारसनिक क्रुज मिसाइल दंगो इंडियानि थानि ब्रह्मस मिसाइल न ताइबो गोबां खेब नामनानि बागै क्राकशल उत्तर प्रदेशनि लखनऊ फ्योगै रजाखा ब्रह्मस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट कटाल वर्चुअल नि बिसिंगते ब्रह्मस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट फैक्टरी कटाल न फ्योगै रेखा भारतनि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मानजाखा उत्तर प्रदेशनि मन्त्रियकरा योगी आदित्यनाथ पान्डवकक सानान थांगै ब्रह्मस मिसाइल बिसक फानगोनां आबुनो सायखना रखा उत्तर प्रदेशनि मन्त्रियकरा योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारत की तीनों रक्षा सेनाओं के अपने सभी बहादुर जवानों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया। 2018 में जब उत्तर प्रदेश ने अपना पहला इन्वेस्टर समिट प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया था, तब केंद्रीय बजट में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी, लेकिन ये कहां बनेंगी इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने इसी लखनऊ में की थी कि एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए हम दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इसके लिए 6 नोड तय किए गए। राजधानी लखनऊ में, कानपुर में, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट में। ये 6 जो नोड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए स्थापित हुए 2019 में केंद्र में फिर पुनः सरकार बनने के उपरांत रक्षा मंत्री के रूप में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी आए तो पहली बार लखनऊ में 2020 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन होता है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने अब घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। अब हाइकेनो वर्चुअल बिसिंगते पान्दावकक सानानि थांगै भारतनि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साका ऑपरेशन सिंदूरनि बिसिंगते सागबायथानि फाननो फुनुगै रेखा इंडिया जे बररक भारत मातानो याक रेखा इंडिया हानि बैरकनि गोपालनि सिंदूर न हुई रेखा ऑपरेशन सिंदूर नि बिसिंगते बरक न पनिशमेंट रेखा इंडिया हनै। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके
इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावनाओं का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूंगा, पर कहना यह चाहता हूं कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशन, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है।
मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है, यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्रीगणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है। पांडवगौ शमनाथांगे हाक्टोनि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह देव साका सिंदुरनि बिसिंगतै सामु सित्रा तांगनाय टेररिस्ट रकनो फुनुकसाका फान आबुनियागुलो साइमन का बरक बॉर्डरनि आयं नारफानो योगी मान्य बरक नै आबुन बागै इंडियन आर्मीनो जतो बरमनि मकलबाय नासिगौ हायुंनि जतो हाक्टर हनै Form the far-sighted mind-to-market strategy into a reality. Bureau Report, Chini Khorang. चारशाला जम्मू काश्मीर ने आरएसपुरा आमसायो पाकिस्तान बाय क्रॉस बॉर्डर फायरिंग मानि जोराव गुली नांगै ठीका बीएसएफ नि खरकसा सब इंस्पेक्टर मुं मोहम्मद इम्तियाज साहिब दंथाय बिहार नि चापड़ा आमसायो कल पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान को भी जवाब दिया गया। इस सबके बीच आरएसपुरा सेक्टर में फ्रंट से लड़ रही थी बीएसएफ की ऑफिसर जिनका नाम मोहम्मद इम्तियाज है, वो सबने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इन सबके बीच मान गया तो इधर आइयो, इधर हाँ लाइथानाय 7 में हरा ऑपरेशन सिंदूर चेंगमानी इंडिया ऑपरेशन सिंदूर ने बिसेंगते पाकिस्तानी काइसेको टेररिस्ट कैम्प न जला चारे रखा इंडियन आर्मी पहलगाम बाटेमुनि यागत सुनानी बागै ऑपरेशन सिंदूर चेंगमानी भारत हागतर फिराकुंगो सीज फायर सबाये इंडिया नि बॉर्डर बिसिंगो हाबै दंकबांगमा कोसुंग लुकोरकन बॉर्डर ते मिसाइल कोगै बथारका पाकिस्तान आर्मी आबा हाइकिनो ड्रोन बाइके इंडिया हानि दालबिदाल बॉर्डर आमसियो अटैक खाइका पाकिस्तान चारशाल जम्मूनि आरएसपुरा आमसायो पाकिस्तान बाय क्रॉस बॉर्डर फायरिंग अंगमानि जोराव गुली नांगै थेका बीएसएफ नि खरकसा सब इंस्पेक्टर बिनिमुख मोहम्मद इम्तियाज साहिब दंथाय बिहारनि चापरा आमसायो हानि बागै जवाब खलायो साकबायथांनि लांमानो रुइ खलांखा मोहम्मद इम्तियाज कक्टिशाल बिहारनि चापरा आमसायो खलाइजाखा बिनि पाइथाक सामुं बिनि मांकथै गामियाव थाङै सगै खेनो मुक्तनि दैमाव गचखा बिनि ननि बररक ताखक बखरंनो खबै गामिनि छोटो बररक
अभी तो हमको सुबह सुबह सूचना मिली है, जैसे मिली सूचना में यहाँ आ गया। व्यवहार के बारे में मैं क्या बताऊं, हम लोग साथ पढ़े हैं और वो मालिक के भाई भी साथ थे और बहुत अच्छे लोग थे, मिलनसार थे। कभी मतलब कि हम लोगों के क्लास में तू तुम्हें में नहीं हुआ और अच्छे लोग थे। मतलब कि उनके जाने से मतलब कि बहुत ही जवार दुखी है, देश तो दुखी है ही। इतना कुशल आदमी हम लोग के बीच से चला गया। लास्ट टाइम सोमवार को 3 बजे हुआ था। क्या बोले थे? कि स्थिति बहुत गंभीर है, कि फोन रखिए। कितना देर बात हुआ होगा आपका? माने 3-4 पर बात हुआ क्या बोल रहे थे? कि माने कंपनी का खबर है, तो खबर बहुत स्थिति गंभीर है, फोन जल्दी काटो जुन भाई, जल्दी फोन काटो। हाँ, गांव कब आए थे लास्ट में? बाबू माने 14-15 दिन हुआ गया हुआ उनका। 14-15 दिन। हाँ, क्या क्या बात करते थे आपको? कैसे इंसान? बहुत बढ़िया आदमी थे। क्या क्या बताते थे? बॉर्डर की बातें? बॉर्डर के बात तो बहुत बताते थे कि माने हम बॉर्डर पर रहते हैं, कि बहुत माने चीज है सब वहाँ है, कि देखिए कि हमारा छुट्टी पूरा हो गया है कि हम निकल जाएंगे। फिर घर आने की बात कर रहे हैं? ना ना, यहाँ से जाने के लिए कि मतलब छुट्टी पूरा हो गया है, पूरा हो गया है कि हम निकल जाएंगे, कि रुकेंगे नहीं, कि थोड़ा मेरा परिवार में ध्यान रखिएगा। हमको बात नहीं हुआ था कोई। नहीं, गांव में आए थे? हाँ, गांव में हुआ शुरू अप्रैल में हमसे बात हुआ था। मेरे दरवाजे पर 2 घंटा बैठे थे, समझे। यही सब बात चलता था, माने ज्यादा बतियाते थे बॉर्डर वाला बात। आप उनसे मित्र हैं? बहुत शुरू से लेकर मैंने प्रथम क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम लोग साथ में पढ़े हैं। क्या क्या बचपन में कैसे थे वो? बहुत मिलनसार बने, हम लोग साथी थे हम लोग। हाँ, मिलजुल कर हम लोग पढ़ते थे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं उनका उचित मुआवजा मिले। Abani Shleshaka Muhammad Imtiaz ni Mangkathina Bihari BSF Kemot Langit Zaka Paithak Borom. Bono Paithak Borom Yafarka BSF ni DGT Naimathang Pede ni Tekusok Ozamarok. Bureau Report, Chini Khorang. Ceasefire agreement khlai soba mathak jakmani yagulo phano drone by ke attack khlaika Pakistan terrorism te extremism no ke phusa jagya Pakistan ni tomung no ti belai sejamani koksha ka hasni mantri okra Professor Dr. Mani Shaha India ni Bukhakti Kashani Yagolo Kasha Kirima Sings at Jopromo Klaijakmani Yagolo Paithago India ni Thani Bokrok Bomnani Naka Pakistan. Nashlemuni Tomung Yakari
paithago tongkasangni lama naitokha Pakistani koimungbai tabuk sakjorani bagui jawab mathaknani kosimung romani India fiaba ceasefire khlaijakmani tamthamni yaglono drone baike India no attack khlaika Pakistan drone by attack khlaijakmani yaglo Srinagar Udhampur de Jammu Amsaini Buhadar Amsayo Funkha air raid warning siren abani bagu Jammu Kashmir Punjab de Rajasthan Hasni Buhadar Amsayo hopongno khlaijak firka blackout Patimuni yaglo kaisa kokthum panda khlaiye ceasefire ni yaglo fano Pakistani bakhakte drone attack khlaijakmani patimungno sejamani kokshaka Indiani Foreign Secretary Vikram Misri aba haikino haino hai Pakistan no yagol sunani bagai India Army no free hand rozaka hanibo shaka Indiani Foreign Secretary Vikram Misri aba haikino patimungna diye belai sejamani kokshaka Tripura Hasini Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha Koktishala Bonomalipur Sri Sri Ram Thakur Sheba Mondiri Luaji Sakma by Shakmusungui Thirumani Pandawa Koksanani Tangai Hasni Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha ceasefire agreement khlayu jawab mathak jakmani yaglo fano drone by ke attack khlaika Pakistan terrorism te extremism no kebu jakjakya Sri Sri Ravishankar এই উপলক্ষে আজকে এখানে উপস্থিত আছেন আমরা সবাই এমন কোনো লোক নেই যারা নাকি শ্রী শ্রী রবিশঙ্করজির নাম শুনেছি দিজ অর দ্যাট ওয়ে সবাই কোনো না কোনোভাবে কানেক্টেড ওনাকে নিয়ে জানতে চেষ্টা করেছে এবং আমরাও জানি উনি কী করছেন আমরা সবাই জানি যে 30 মে 1956-এ ওনার জন্ম এবং ওনাকে রেফার করা হয় শ্রী শ্রী বা গুরুদেব করে এইভাবে ওনাকে আখ্যায়িত করা হয় এবং এই আর্ট অফ লিভিং এর যে ফাউন্ডেশনের যে কনসেপ্ট 1981-এ উনি সেটাকে ভারতবর্ষের মধ্যে সেটা সেট আপ করেন এখন তো আস্তে আস্তে করে আর্ট অফ লিভিং এর বিভিন্ন জায়গায় সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারত ত্রিপুরাতে তো আছে ভারতবর্ষেও সব জায়গায় আর্ট অফ লিভিং এর সেন্টার এই ফাউন্ডেশন করার পর সেটা এস্টাবলিশ হয়েছে ওনার যে মেইন ফিলোসফি সেটা হচ্ছে যে স্পিরিচুয়ালিটি এবং স্পিরিচুয়ালিটির মাধ্যমে যে হিউম্যান ভ্যালু যেমন ভালোবাসা কম্পাশন অ্যান্ড এনথুজিয়াজম উনি সেটা চেয়েছেন সেইভাবে কিন্তু আজকে সারা পৃথিবীর মধ্যে মানুষ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে এবং এটা পার্টিকুলার কোনো রিলিজিয়নের উপর ভিত্তি নেই বিভিন্ন সব রিলিজিয়নের লোকই এর মধ্যে এটা করতে পারে এটা এরকম না হিন্দু ধর্মের জন্য এটা সব ধর্মের লোক কিন্তু আকৃষ্ট হয়ে এখন বুঝতে পারছে যে আমি কে আই এম বর্ন ফর আদার্স নট ফর মাই সেলফ এবং আমি নিজেকে যদি চিনি নিজেকে বুঝতে পারি তাহলে আমিও অন্য মানুষের জন্য আমি কিছু করতে পারি অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ আর সেন্ট এই বিষয়টা ওনার যে ফিলোসফি তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই আরেকটা বিষয় এখন এটা তো খুবই প্রাসঙ্গিক বর্তমান যেভাবে সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে স্ট্রেস এবং ভায়োলেন্স এটা যেভাবে এখন চলছে চারিদিকে ব্যক্তিগত জীবনই হোক সমাজ জীবনেই হোক দেশের মধ্যেই হোক ইন্টারন্যাশনালি হোক সব জায়গার মধ্যে তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ওনার যে মার্গদর্শন সেটা আজকে দেখে খুবই প্রাসঙ্গিক Pandani Paithogubla donation camperai Shakmusungui Thirunai Rokbai Malay Kok Shaka Hasni Mantri Okra Professor Dr. Manik Saha রক্তদান করো জীবন বাঁচাও এই বার্তাই হোক আজকের দিনের মূল প্রেরণা Raza Khoragolini Sumi Omit Nikokthum Chini Khorang Laithana kichis halsakang kunjubon quarter complex ni khogitlang sakmani manik khane naitu kiti khlaika NCG thanani police party mo kurungja khoroklam shikogrokno arrest khlaika NCG thanani police paithago shalbani police remand sani borokno dorbar nogoti shaka NCG thanani police
Hastre ganangoi no kepek mane khani chanai rok kabang ongmani nuksagoi tongkha abobai hastre ganangoi shikok mangkhor akar mani nuksakha aboni bagai tong kosong lokorokni tong thainok falnokni simi chengai rungnok tei mutainok rogo shikok hamani party mungno rigai chungjalok laijak hasini tong kosong lokorok abahiki no lai thangnai 9 me salmario Abhishek Chandra Mogoi khoroksa borokni quarter nogo habai iPhone iPad tei kasni mani khune khogoi tlangmani koktuma Apati mung yagolo NCC thanao khlaijaka FIR aboni yagolo party mungno tei chaitewini tokmani yagolo kokti salo a khorokham shikokno arrest khlaika NCC thanani police borokni mung Akash Robi Das Dibankor Bonik tei Sujit Chakraborty aboni yagolo borokni thani naitogoi mankha khokjakmani mane khuni tei dalbidal hakotorni puisa hatiwa aboni hatidor trele khai ongnai hini shaka NCC thanani police আমাদের কাছে একটা রিটার্ন কমপ্লেন আসে যে আমাদের কুঞ্জবন টাউনশিপ একটি কোয়ার্টারে চুরি হয়েছে এবং বাড়ির যে চুরির যে এই কোয়ার্টারের যে ওনার উনি দিল্লিতে ছিলেন এবং সেই সুযোগে চুরি হয়েছিল সেই অনুযায়ী আমরা একটা এফআইআর রেজিস্টার করি মামলা তদন্ত দায়িত্ব দেওয়া এসে জনাল হোসেনকে এবং তদন্তের সময় আমরা 3 জন লোককে অ্যারেস্ট করতে সক্ষম হই এবং ইন্টারাকশনের ভিত্তিতে তাদের কাছ থেকে চুরি যে সামগ্রী 2টি রিস্ট ওয়াচ একটি আইফোন একটি আইপ্যাড এবং তামার তৈরি জিনিসগুলি আমরা উদ্ধার করি এবং তাদেরকে আমরা রিমান্ড চেয়ে আসে কোর্টে প্রদান করি। কত টাকার অনুমানিক মাল হবে? মাল প্রায় 3 লক্ষ টাকাতে হবে। যার থেকে চুরি বাড়ি কিনবো এবং কত দিনের আজকেই কোর্টে প্রেরণ করবো 5 দিনের রিমান্ড চেয়ে। Paithago Shalbani Police Remand Chare Borogna Hakor Durbanagoti Shaka NCC Thanani Police Abahigino Party Mungo Te Shabu Shabu Kulung Saktong Abuna Tiebo Saitewini to Mungo Okhorjak Police Abaike Shikok Mangkhor Akarmani Party Mungo Tiye Hasini tong kosong lokorongni khawa asaijak tabok dalbidal sungmong Raja Khoragolin nisimi Omit ni Kokthum Chini Khorang Kokri shalo CPIM ni haste tangnogo salsani bagai sengjaka CPIM ni haste committee ni kaisa koksa panda asali koksa panda no naikolkha CPIM ni All India General Secretary Mariam Alexander Baby Ashani koksa panda wa hakotoni joto situation ni logi haste wa CPIM no bahaike karak khlaimana ni abono tuyebo sajaka koklam hani shaka CPIM ni haste tangfang Jitendra Chaudhary আমাদের যে 24তম পার্টি কংগ্রেস হয়ে গেল তারপর আমাদের পার্টি রাজ্য কমিটির প্রথম সভা এই সভাতে উপস্থিত থাকবেন আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কমরেড এম এ বেবি তিনি ইতিমধ্যে চলে এসেছেন আজকে মূলত পার্টি কংগ্রেস এবং রাজ্য সম্মেলনের মধ্যে আমরা যে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক প্রস্তাব আমরা গ্রহণ করলাম তার উপর চর্চা হবে এবং সেই চর্চার উপর ভিত্তি করে পার্টি কংগ্রেসের যে রাজনৈতিক যে দিশা ঠিক করা হয়েছে তা আমাদের রাজ্যে কীভাবে আমরা কার্যকরী করব সাংগঠনিক দিক থেকে আমরা কি উদ্যোগ নেব এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে Ashani koksa panda o manjaka CPIM ni All India General Secretary M A Baby CPIM ni Hase Tangfang Jitendra Chaudhary Orgodev Burma Hasni Kasa Montri Okrano Khoboi te Kobona Dong Rok Raja Khoragol nisimi Omit ni Kokthum Chini Khorang Kokri shal phungo Muslim Mia Mungai Khoroksa Borok Masjid ni Imam lo Chopropani Koktoma Ababai Shago Dokuman ka Masjid ni Imam Pati Mumudupur Thanani Bajendronagar Amsayo Paithago Muslim Mia no Amsani Lukurok Romoi Police Rok ni Yago Yapareka Pati Mungati Koktomani Bisingte Shoyman ka Kokri shal phungo Asomsa Fai Muslim Mia Masjid Habai Imam lo Chopropani hene Apati Mungo Imam ni Khunjute Besakne Dalbidal Thayono Dokuman ka hene Koktomani Bisingte Shoyman ka Abai party mungno nokhahan kino koktumar horjaka Modupur thanani police rokno paithago amsini lukorok Muslim yan romi police rokni yago yafari rekha fiaba apati mungni yagolono arrest khlaijakne Muslim ya saka a imamni bagaino bini nokno khongkoriongkha hane bishobaromai tamotamobo runani hane abahai dera mungo khiklaimani koksu samong rekha সব আমার সংসার শেষ করে লেছে হ্যাঁ আমার একটা জিনিস দৈনিক কথা কই সব বছর ধরে ঘুরাইয়া আমার জীবন সংসার শেষ করে লেছে ওই দেখছিনি কেটে দিছে আর দৈনিক বাহির হইছে আমি ফাড়ি না হয়তো আমি মূর্খ দেখিয়া হ্যাঁ কালা তো জানি কিন্তু হের রূপে আমি কিন্তু হের রূপে আমি লইতে আমার আর বিলে আবার না দেখে হের কাছে একটা জিনিস চাইছি
দিব কই দিতেছ না তো সব বছর আমার জি ফুট সংসার ধ্বংস করে স্যার কি করছে আর কথা ভাই কই পরে তাই কি করে তাই না কালা জাদু তো আপনার কি চাইছেন আপনার টাকা চাইছেন তান্ত্রিকের কাছে আমার ওই যে ভালোর জন্য আমার সংসারটা ভালোর জন্য আমার ফ্যামিলির জন্য আমার আত্মরক্ষার জন্য আমি একটা জিনিস চাইছিলাম দিছে না না পাইথাগো সাগো দুখমানে ইমামনো শাখামনগত রাংজাখা ফিয়াবা পাটি মুংনো দিয়ে মুসা শালিয়া ইমাম আবাহাই পাটি মুংনো নগৈ আসাইজাক তাবক তালবিদার সংমক তামনি বাগै আবাহাইকে আসমসা মসজিদে হাबै জপরমনানি নাংখা হানে বিশালকনি সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং Tabu kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tubi phai tongo lenglamani yagulo. Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে ১০% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার ২৩শে এপ্রিল থেকে ৭ই মে ২০২৫ পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় ৪০০ টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে ১০০% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে ২০% ছাড়, ১০০% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে ৩টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Lenglamani yagulo haino hailam sogo chini kokborok koktumawa. Haino hai phaidi na lepiwana tini ni koktuma bokrok ro. Operation Shindruli bisingde shagbai thangni fanno funugirika India jebararo Bharat matano yagrika India hani beredokni kopalni shindurno hoirika Operation Shindruli bisingde borokno punishment dikha India kokbishalo Uttar Pradesh ni Lucknow Klajaka Bormus missile production
Chashalo Jammu Kashmir ni Arespura Amsayo Pakistan by cross border firing Iman Surawa Gulinang Tiga BSF ni Koroksa Sub Inspector Mung Muhammad Imtiaz Sahib Rongthai Bihar ni Chapra Amsayo Ceasefire agreement khlai soba muthakjak mani yagulo phano drone by ke attack khlaika Pakistan terrorism te extremism no ke pusajagya Pakistan ni tomung no ti belai sejamani koksa ka hasri mondri okra professor Dr. Mani Saha Laithana kichase sal sakang punjubon quarter complex ni khogitlang sakmani manik khani 90 koti khlaika NG thanani police party mo kuringja khokram shikogrokno arrest khlaika NG thanani police Kokrisalo CPIM ni hasitang no salsani bagai senza ka CPIM ni hasde committee ni kaisa koksa panda asali koksa panda no naikol kha CPIM ni All India General Secretary Kokrisal phunga Muslimia mungai Khoroksa Borok Masjid ni Imam no Chopropani Koktoma Abai Sagodo Kumanka Masjid ni Imam Pati Mumodopur Thanani Bojindranagar Amsayo Paithago Muslimia no Amsani Lukurok Romoi Pulistrok Miyago Yaprereka Tabo Koktoma Shukrubai Koktisalo Majlispur Karjokori Monsni Luwaji Mumbai Klajaka Mega Blood Donation Camp Manjaka Montri Shushanto Chodron Lokobai Tikubun Adong Rock Jatiga Tharmusungai Pandana Ching Saviraka Pandao Manchaknai Narawai Rock Abniagolo Koknaroka Tourism Montri Susanto Sodri Pandani Paitago Thirubani Thaino Berai Kha Pandao Manchaknai Narawai Rock Dosh Majlispur Mondole যে কর্মচারীদের যুক্ত মঞ্চ এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে এবং প্রত্যেকটা ইউনিট ব্লাড প্রতিটা ড্রপ অফ ব্লাড মানুষের কাজে মানুষকে জীবনদানে এবং মানুষকে বাঁচার জন্য এখানে সহযোগিতা করবে যদিও রাজনৈতিকভাবে আমাদের কর্মকাণ্ড অনেকটাই বন্ধ রাখা হয়েছে কিন্তু রক্তদানকে আমরা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হিসেবে ধরি না বা আলোচনাও করি না কারণ এটা মানব কল্যাণ আপনারা অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন বাইরের তাপমাত্রাও যথেষ্ট বেশি আজকে তাই আমি খুব সংক্ষেপে আমার বক্তব্য এখানে বিরাম দেব যারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে জিরানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আছেন বিক্রম দেবনাথ আছেন জিরানিয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান রতন দাস মহোদয় রানীর বাজার পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীর দাস আমাদের বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং এই মণ্ডলের সভাপতি রণজিৎ রায় চৌধুরী এখানে উপস্থিত আমাদের কর্মচারী নেতৃত্বগণ আছেন ফুকনদা আছেন দালাল সাহেব আমাদের সুভাষিস চৌধুরী সাহেব আছেন আমাদের বাপি গোস্বামী মহাশয় উপস্থিত বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী বন্ধুরা বিভিন্ন দপ্তর থেকে যারা এসেছেন স্বেচ্ছায় রক্তদান দিচ্ছেন এবং আমার সামনে এই এলাকার আমার গুরুজনেরা যুবক ভাইয়েরা প্রত্যেককে আমি নমস্কার জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই মহতি কাজে উপস্থিত থেকে কর্মচারী মঞ্চকে এখানে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে অনুপ্রেরণা যোগানোর জন্য রক্তদান মানে জীবনদান এটা আমরা সবাই জানি এবং আমাদের সরকার
আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের দল 10 জন যদি রক্তদান করে আমরা সেখানে উপস্থিত হই, কারণ এটা একটা এমন জিনিস যে যার কোনো বিকল্প নেই। যে আমি অর্থ দিয়ে রক্তদানের থেকে বিরত থাকব, এটা হবে না। আমি অন্য কিছু দিয়ে রক্তের বিকল্প হিসাবে আমি তৈরি করব, এটা সম্ভব নয়। সায়েন্টিস্ট যারা রয়েছে, বিজ্ঞানী যারা রয়েছে, অনেক চেষ্টা করেছে, এখনো করছে যে রক্তদানের বিকল্প হিসাবে কোনো কিছু বের করা যায় কিনা। ডাইরেক্ট যে আমাদের ট্রান্সফিউশন, আমাদের যে ডাইরেক্ট রক্তটা একটা শরীর থেকে আরেকটা শরীরে যাচ্ছে, বা একটা শরীর থেকে রক্ত নিয়ে আমি আরেকজনকে দিচ্ছি, এর বাইরে ওষুধের মাধ্যমে, ইনজেকশনের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে তার বিকল্প তৈরি করা যায় কিনা। কিন্তু এখন পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো বিজ্ঞানী সফলতা লাভ করতে পারেনি। এটা আমার থেকে আপনার, আপনার থেকে আমার, এভাবে নিয়েই মানুষের যে চাহিদা, মানুষের যে প্রয়োজনীয়তা, সেটাকে আমাদের তুলে ধরতে হবে এবং মানুষের পাশে আমাদের দাঁড়াতে হবে। Rasa Khorang Ismi Pranam ni Kokthum Chini Khorang. Koktishala Blooming Litter Learner Pre-School ni Sakthar Mumbai Kaisa Koksa Panda Klaisaka Manjaka School Committee ni Adong Suksong. Ashalni kokthum panda o kokshani ni thangai ding nok ni adongjak sawi khina ka phaine 12 me sal mariwa Blooming Litter Learner School ni inauguration khlaijak na mantri tingkoro ni manjak mungo ashalni kokthum panda o kokshani ni thangai tebo sawi khina ka Blooming Litter Learner School hasto kai bisekte bobo thayo rungnok songsa jakha borokni phurungmung rok bahai aborok noti dalbidal koklam sawi khina ka আজকে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমাদের ব্লুমিং লিটল লার্নার্স এর চতুর্থ স্কুল আমরা আগামী কালকে উদ্বোধন করতে চলেছি সেটার বিষয়ে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব। আপনারা সবাই জানেন ব্লুমিং লিটল লার্নার্স এখানে 3টে স্কুল অলরেডি রয়েছে। একটা হচ্ছে ব্যানার্জি পাড়াতে, আরেকটা হচ্ছে কুঞ্জবন, আরেকটা কাশীপুর। তো আমাদের ব্লুমিং এর মেইন মটো হচ্ছে আমরা প্লে লার্ন অ্যান্ড গ্রো মেথডে চলি। তার মানে কি খেলার মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবার আপনারা জানতে চাইবেন হয়তোবা খেলার মাধ্যমে কি করে শেখানো হচ্ছে। খেলার মাধ্যমে শেখানো মানে কি, আমরা এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট করছি। ছোট ছোট কচিকাচারা যখন এখানে আসছে ওদের কিন্তু সমস্যা একটাই দেখা যাচ্ছে যে ওরা কথা ঠিকভাবে বলতে পারছে না, ওদের এক্সপ্রেস করতে পারছে না। সেই এক্সপ্রেশনটা কী করছি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে ওদেরকে শেখাচ্ছি। সেটা কিভাবে, যেমন আমরা ওদেরকে বিভিন্ন ধরনের রাইমস শেখাচ্ছি উইথ অ্যাকশন। আপনারা যখন আমাদের রাইমসগুলো দেখবেন সেগুলো দেখবেন খুব মানে জলি মেথডে করা হয়, যাতে বাচ্চারা সেটা দেখে আনন্দ পায় এবং সেটা যাতে ওরা করতে পারে। সেটাতে কি হচ্ছে, ওদের সার্বিকভাবেই ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে। আরেকটা হচ্ছে কমিউনিকেশন স্কিলটা বাড়ানো হচ্ছে কিভাবে, প্রতিদিন আমরা অ্যাপারেটাস দিয়ে ওদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ফ্রুটস ট্রে দিয়ে, ভেজিটেবলস ট্রে দিয়ে ওদেরকে আমরা বোঝাচ্ছি যে হোয়াট ইজ দিস, দিস ইজ অ্যাপল, দিস ইজ অ্যাপল, অ্যাপল ইজ আ রেড কালার ফ্রুট। তো এই ধরনের কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে। তার সাথে আমরা ওদের কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট স্কিলটা ডেভেলপ করছি। সেটা কীভাবে, কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট বলতে কী বোঝাচ্ছি, কগনিটিভ হচ্ছে বুদ্ধি। যেমন আমরা পাজল দিয়ে দিচ্ছি, পাজলটাকে বলছি রাইট সকেটে বাচ্চাদেরকে নিয়ে বসানো, ওদেরকে আইডেন্টিফাই করতে বলছি যে হোয়াট ইজ দিস, টেল মি, দিস ইজ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল, লায়ন ইজ এ ওয়াইল্ড অ্যানিমাল। ওদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতে শেখাচ্ছি মানে ওয়াইল্ড অ্যান্ড ডোমেস্টিক অ্যানিমালের মধ্যে। সেভাবে আমাদের অ্যারিথমেটিক ডেভেলপমেন্টগুলো ওরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপারেটাসের মাধ্যমে করছে। আপনারা যদি জানতে চান কি শুধু এখানে শুধু পড়াশোনাই চলে, না, পড়াশোনার মাধ্যমে আমরা কি করছি, ওদেরকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সেলিব্রেশনের মধ্যে ওদেরকে ইনভলভ করছি। যেমন আমাদের ইনহাউস কিছু সেলিব্রেশন হয়, আমাদের বাইরে কিছু সেলিব্রেশন হয়, যেটা আমরা কেন করছি, বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি হোলির সময়, বাচ্চাদেরকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর আপনারা রাখির সময় বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, কেন, ওরা যাতে সোশিয়ালি কানেক্টেড হয় মানুষের সাথে। Chini Khorang All Tripura Guest Lectures Association ni Luwazi Mumbai Mother's Day nurugai Aizam Shakham Nogo Baksa Khasamung Kutei Ashalo Aizam Shakham Nogo Mother's Day nurugai Bumarok no Chamung Kutei Baksak Mani Bai Nukzak Kha Shakham Nogo Tongnai ni Bisingo Khatang Mung Tei Tong Thokmong और पूरा
গেস্ট লেকচারার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আজকে মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সকল মাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। মা এই শব্দটি আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আমি নিজেও একজন মা, তাই আজকে একটা সন্তানকে পৃথিবীতে আনতে গেলে যে কষ্ট অনুভব করি আমরা, সেই অনুভবকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ তার মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে নতুন আলো দেখাতে পারি। সে উপলক্ষে আমরা আজকে অল ত্রিপুরা গেস্ট লেকচারার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আইজিএম হসপিটালে একটু সামান্য মিষ্টি মুখের আয়োজন করেছি, যাতে নতুন মাদের আমরা সাহস এবং অভিনন্দন জানাতে পারি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য রাজখরা আগুলিনি সিমি অমিতনি ককটুম চিনি খরাং কয়েকটি সাল কাশীপুর 9 নং ওয়ার্ডনি সাকথার মুম্বাই সাকমুসুঙে থিরমানি পান্ডা খাইসাখা মানজাখা এমএলএ রতন চক্রবর্তী তৈ কাউন্সিলর উত্তম কুমার ঘোষনো খবি টেকুবন আদং রক আসালনি পান্ডাও ককসানের थाङै एमएलए रतन चक्रबर्ती सावैखना रगा एक्सिडेंटि साखामिया अंगै साखामनोको फाइका हनके थैनि बियाल इंगिया टिके लुकुरकनो सेकाङै फाइ साकमुसुङै थेरेनानि बागै कबक मुरखा রক্তদান যে একটা কি অপূর্ব জিনিস এবং কতটা প্রয়োজনীয় জিনিস, যাদের পরিবারে এই রক্তের জন্য হাহাকার করেন, মৃত্যুর প্রহর করেন, তাদের আত্মীয়রা, সন্তানরা যেভাবে পাগলের মতো ছোটাছুটি করেন এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের কাছে সবসময় একটা চাপ আসে যে এই গ্রুপের রক্ত লাগে, এই গ্রুপের রক্ত লাগে। আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করি, কিন্তু সবসময় তো রক্ত পাওয়াও যায় না। এটার ঘাটতি রয়ে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। সেই জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আহ্বান করেছেন, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায়, আমি কদিন আগেও নেপকোতে করে এসেছি, তারা এসেছিলেন আমার কাছে যে একটা প্রোগ্রাম করতে চাই আপনাকে নিয়ে। আমি বললাম করতে গেলে রক্তদান শিবির করুন। খুব ভালো কালেকশন হয়েছে সেখানে, এবং আমাদের কর্পোরেটর এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা যখন বললেন, আমি বললাম খুবই ভালো প্রস্তাব। শুধু মানুষকে জিনিস একটা দুটো দিলাম সেটা না, সেই সঙ্গে সারা ত্রিপুরার যে ঘাটতিটা সেটাকে মেটানোর জন্যে যে উদ্যোগ নেওয়া সেটার প্রয়োজন, এবং সেটা যেহেতু আপনারা করছেন তার জন্য অবশ্যই আপনাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। এবং প্রতি বছরই যাতে এটা করা যায়, এবং আস্তে আস্তে সচেতনতা বাড়ছে মানুষের মধ্যে। আগে একটা ভয় ভীতি ছিল যে রক্ত দিলে শরীরে রোগ বাসা বাঁধবে, ক্ষয়ক্ষতি হবে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা কেটে গিয়েছে, অনেকটাই কেটে গিয়েছে। কারণ মানুষ জানে এখন যে পিরিয়ডিক্যালি রক্ত দিলে বরঞ্চ শরীর আরো ভালো থাকে, সুস্থ থাকে। কারণ রক্তের বেগটা বাড়ে, স্পিডটা বাড়ে, এবং সেটা 3 মাসের মধ্যে সুন্দরভাবে কভার হয়ে যায়। আজকে থ্যালাসেমিয়ার রোগী হোক, আজকে অ্যাক্সিডেন্ট, ঘন ঘন অ্যাক্সিডেন্ট হয়, অনেকের বিভিন্ন ধরনের রক্তক্ষরণ হয়, সেটাকে পোষানোর জন্য বাইরে থেকে সাপোর্ট হিসেবে রক্ত দিতে হয়, না হলে রোগীকে বাঁচানো যায় না। প্লাজমা থেরাপির কথা বলা হয়েছে এখানে। সেজন্য এটার কোনো বিকল্প আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা বের করতে পারে না, এবং এটার সাহায্যে বা যুদ্ধক্ষেত্রে এই যে গোলাগুলি হয়, এর মাঝখানে যারা আহত হন তাদেরকে প্রচুর ব্লাড বেরিয়ে যায়, তাদেরকে সেই সাপোর্টটা দিতে হয়, না হলে তাদেরকে বাঁচানো যায়। রাজখরা আগুলিনি সিমি অমিতনি ককটুম চিনি খরাং tinini koktuma asungjara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawoi nai tongni Chini Khorang
खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमानि शालना रगे शोरा कुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते हमजर माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफारको फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের